rest of our time this evening, we're going to turn to Deuteronomy chapter 6. Untuk sisa waktu selebihnya malam hari ini kita akan berfokus pada kitab Ulangan pasal 6. We've been looking at what we can learn from science to tell us about the creation design. Kita telah belajar dari apa yang bisa kita tahu dari ilmu pengetahuan tentang desain penciptaan, khususnya seorang anak. But as Christians, even though we learn from science, tapi sebagai orang Kristen, meskipun kita belajar dari ilmu pengetahuan, we don't stop with science. kita tidak berhenti di sana. We also want to see what God's Word has to say. Kita juga perlu melihat apa yang Allah telah katakan melalui firman-Nya. So we're going to take a look at some verses in Deuteronomy chapter 6. Maka kita akan melihat beberapa ayat dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. And we're going to see what we can discover about what that chapter shows us about the nurturing of the child's spiritual life. Dan melalui pasal ini kita akan melihat apa yang bisa dikatakan, kita dapatkan yang dikatakan mengenai pertumbuhan rohani seorang anak. I'm sure that you've studied Deuteronomy 6 looking at it in this way before. Saya percaya saudara sudah familiar dengan bagian ini, Ulangan pasal ke-6 sebelumnya. But I want us to just pick out a few things to highlight tonight. Dan kita akan melihat hanya beberapa hal dari sana untuk kita memberi tekanan. First of all, I'd like you to look at Deuteronomy 6 verses 1 and 2. Pertama kita akan melihat dulu ayat 1 dan 2 dari Ulangan pasal ke-6 itu. Oke, saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. We see in these verses that God has told Moses to call the people of Israel to pass their faith on to their children. Melalui bagian ini kita melihat bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka bisa meneruskan iman mereka kepada generasi keturunan mereka. Call them to pass on the laws so that they can have a life that is a good life under God's guidance. Bagaimana mereka harus meneruskan hukum-hukum Allah sehingga mereka bisa mempunyai hidup yang baik di bawah pimpinan Allah. Now when we look at verses 4 through 6, ketika kita melihat ayat 4 sampai 6, Moses goes on to describe some of the ways in which we pass our faith on to our children. Musa memberi penekanan pada beberapa cara bagaimana kita bisa meneruskan iman itu kepada anak-anak kita. You want to read those verses? Oke. Ayat 4 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. It's interesting to me that before Moses talks to the parents about how to nurture their children, menarik sekali sebelum Musa memberitahukan apa yang harus dilakukan orang tua untuk menumbuh kembangkan iman anak-anak mereka, he talks to the adults about their relationship with God. Dia terlebih dahulu mengajar orang-orang dewasa bagaimana hubungan mereka dengan Allah. He says, "Hear, O Israel." Dia katakan, dengarlah hai Israel. The Lord our God, the Lord is one. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. So he wanted the adults to understand and remember who their God is. Maka Musa ingin para orang dewasa mengerti dan mengingat siapa Allah mereka. Then he tells the people to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Dan kemudian dia mengingatkan umat Allah untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. The relationship that the adults had with God was very important.
hubungan yang terjadi antara orang-orang dewasa dengan Allah itu sangat penting. Moses wanted the laws of God not just to be an external law, Allah ingin bahwa hukum-hukumnya itu bukan hanya menjadi hukum yang eksternal, but he wanted the laws of God to be written on the hearts of the people. tapi dia ingin hukum-hukum itu tertulis di dalam hati umatnya. People who loved God's laws and believed in them, Mereka menjadi umat yang mencintai hukum-hukum Allah dan percaya pada hukum-hukum and itu. wanted them to be people who had committed themselves to live by God's law. Agar mereka menjadi orang-orang yang mengkomitkan dirinya untuk hidup di bawah hukum-hukum Allah. When I think of God's laws being written on our hearts, Ketika saya berpikir bagaimana hukum-hukum itu tertulis dalam hati mereka, that sets the situation so that we are living God's laws even when we're not thinking about it. dan itu akan menciptakan satu situasi di mana kita menghidupi hukum-hukum Allah itu bahkan ketika kita tidak memikirkannya. We want to be God's people living in God's way. Kita ingin menjadi umat Allah yang menghidupi cara-cara Allah. And this flows out naturally from us. Dan ini harusnya keluar secara alamiah dalam hidup kita. Then Moses comes to talking to the parents about their role. Nah, kemudian Musa berbicara tentang bagaimana peran orang tua. Verses 7 and 9. Ayat 7 dan 9. I read it? Oke. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Now you'll notice here that Moses says you're to impress the laws or teach the laws to your children by talking about them. Jadi orang tua harus mengajarkan hukum-hukum itu dengan membicarakan hukum-hukum itu. To talk about them not just in a formal situation, Berbicara tentang Allah bukan hanya dalam situasi yang formal, but talk about God and God's ways while you're walking down the road, tetapi membicarakan tentang Allah dan jalan-jalannya, misalnya ketika dalam perjalanan, when you're putting your children to bed, ketika engkau membawa anak-anakmu tidur, when they're getting up in the morning. ketika mereka bangun pagi hari. Conversation about God and God's ways is to be a part of everyday life. Maka pembicaraan tentang Allah dan jalan-jalannya haruslah menjadi bagian yang umum dalam seluruh hidup mereka. One of the things we discovered today is that many parents don't know how to talk about God with their children. Hal menarik yang kita temukan hari ini adalah banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana mereka harus membicarakan tentang Allah dengan anak-anak mereka. They may not have grown up in homes where talking about God, Mungkin orang-orang tua ini juga tidak bertumbuh dari rumah yang orang tuanya membicarakan tentang Allah. where that was a regular part of life. Itu memang bagian umum yang kita temukan dalam hidup ini. So conversation about God and God's ways is to permeate the environment of the home. Jadi pembicaraan tentang Allah dan jalan-jalannya seharusnya meresap di dalam lingkungan rumah kita. Another thing that Moses highlights in this passage is symbols. Hal lain yang ditekankan oleh Musa dalam bagian ini adalah tentang simbol. They were to have symbols in the house that reminded the children who they were. Mereka harus meletakkan simbol-simbol di rumah yang mengingatkan anak-anak tentang Allah. In a Jewish home, there is a little box, as I understand it, with scripture in it. Di dalam rumah-rumah orang Yahudi itu ada satu seperti palang kecil di pintu, it's called mezuzah. Itu disebut mezuzah, itu ditempel di palang-palang pintu orang Israel. And every time they go out or come in, they touch the mezuzah. Setiap kali mereka keluar masuk, mereka menyentuh mezuzah itu. This keeps in mind that they are God's people. Hal ini mengingatkan bahwa mereka adalah umat Allah.
So symbols are important. So conversation of God in the everyday, about God in the everyday flow of life is also important. Jadi simbol itu penting sebagaimana juga pembicaraan tentang Allah dan jalan-jalannya. Now, in verses 18, 20, and 21, dalam ayat 18, 20, dan 21, oh, you want me to read it? Okay. Okay. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. It seems to me that Moses is saying to the people of God, live in the way that God plans for you to live. Kelihatannya Musa sedang mengingatkan kepada umat Allah, hiduplah dengan cara yang Allah inginkan kalian hidup di dalamnya. In other words, do what is right and good. Dengan kata lain, lakukanlah apa yang benar dan baik. And then in the future, their children would respond in a certain way. Maka pada masa mendatang, anak-anak mereka akan merespons hal itu dengan cara-cara tertentu. Moses says in the future, when your children ask you, maka pada masa mendatang ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, what is the meaning of these stipulations? Apa arti dari hukum-hukum yang mereka kenal itu? Now you'll notice that Moses does not say, if your children ask you. Perhatikan, Musa tidak berkata, jika anak-anakmu bertanya. Moses is assuming that if they live in God's ways, their children will see the difference between their lives and the lives of those who are around them. Ya, Musa mengasumsikan jikalau keluarga ini hidup dengan cara-cara yang benar, maka anak-anak dengan sendirinya akan melihat perbedaan cara hidup mereka dengan orang-orang lain di sekitar mereka. And they would become curious about why the difference. Dan anak-anak itu akan merasa ingin tahu apa yang bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan hidup seperti itu. They would ask the question of why do we do this? Dan anak-anak itu maka akan kemudian bertanya, mengapa kita melakukan ini semua, hukum-hukum. When our children ask us questions about spiritual things, ketika anak-anak kita bertanya hal-hal rohani, that's the best time to respond and teach them. Itu adalah waktu yang terbaik untuk merespons dan mengajar mereka. It shows they're ready to learn when they're asking the questions. Hal itu memperlihatkan bahwa mereka sudah siap untuk belajar ketika mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. So it's important for parents to listen for their children's questions and pay attention. Jadi penting sekali untuk anak-anak untuk mendengar pertanyaan anak-anak itu dan menaruh perhatian padanya. Now you'll notice how Moses told the children of Israel that they were to respond to these questions. Dan perhatikan bahwa Musa mengingatkan para orang tua untuk merespons dengan benar pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu. He does not say, give them a theological lecture. Musa tidak berkata pada para orang tua, berikan kepada anak-anakmu kuliah teologi. Instead he says, tell them the story of what God has done for you. Sebaliknya Musa bilang, ceritakanlah cerita tentang apa yang Allah telah lakukan dalam hidupmu. And we have that responsibility to our children to tell them the stories of what God has been doing all through history. Dan kita punya tanggung jawab untuk menceritakan kepada anak-anak kita apa yang telah Allah lakukan sepanjang sejarah. And also they need to know the stories of what God is doing in our own lives. Dan anak-anak juga perlu mendengar cerita tentang apa yang Allah lakukan dalam hidup kita sendiri. One of the mothers that I interviewed was a single mother. Salah satu perempuan yang pernah saya interview adalah seorang orang tua tunggal. And as I was talking with her, interviewing her, she was saying, we have to pray about everything.
Ketika saya mewawancarai dia berkata bahwa kami telah berdoa untuk untuk banyak hal. And my children know how important God is in our lives. Dan anak-anak saya tahu betapa pentingnya Allah dalam hidup kami. But too often we don't share with our children what God is doing in our lives. Terlalu sering kita tidak menyampaikan kepada anak-anak apa yang Allah telah lakukan dalam hidup kita. Now, another thing that I notice about Deuteronomy chapter 6 Hal lain yang saya perhatikan dari Ulangan pasal 6 ini is that in the beginning of the chapter, Moses is addressing the whole congregation. Di dalam awal pasal ini, perhatikan Musa mengalamatkan pesan ini kepada umat jemaat yang besar. Then when he comes down to the end of this chapter, tapi ketika dia menjelang akhir dari pasal ini, he is talking about how all of the people of God, if they live out the life as God has described it, will cause the children to ask questions. Dia menceritakan bagaimana orang-orang tua ketika mereka hidup dengan cara-cara Allah akan mengakibatkan anak-anak mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan rohani semacam itu. It seems to me that God's design is that the children will not just be nurtured by their parents. Kelihatannya bagi saya bahwa anak-anak bukan hanya perlu ditumbuh kembangkan oleh orang tua mereka. The parents' role is important. Peran orang tua memang penting. But every family needs the support of the whole faith community. Tapi setiap keluarga sebenarnya membutuhkan dukungan dari seluruh komunitas iman. Children need to know that there are other adults who believe the same thing about God as their family does. Anak-anak sebenarnya perlu tahu bahwa ada orang-orang dewasa lain selain orang tua mereka yang juga percaya kepada Allah sama dengan apa yang orang tua mereka yakini. And parents need the instruction and the support of the church. Dan orang tua dengan demikian juga membutuhkan dukungan dan instruksi dari gereja bagaimana menunaikan tugas-tugas ini. A couple of years ago, in the middle of a class session when I was talking about Deuteronomy 6, beberapa tahun lalu ketika saya mengajar sebuah kelas di tengah-tengah pembahasan Ulangan 6 ini, I suddenly realized that Moses knew nothing about neuroscience. Saya menyadari bahwa sebenarnya Musa nggak tahu apa-apa soal ilmu sistem syaraf. And yet, God must have known about how the brain and the child's thinking was formed. Tetapi tentu Allah tahu bagaimana seorang anak berpikir dan sistem otaknya berkembang. Because we see Moses commanding the people to create this environment for the children. Karena kita melihat bagaimana Musa meminta umat Allah menciptakan lingkungan seperti ini bagi anak-anak mereka. Where they would be experiencing what God was doing. Di mana mereka bisa mengalami secara langsung apa yang Allah lakukan. And seeing people from many different families living God's way. Dan mereka bisa melihat bagaimana orang-orang dari keluarga-keluarga yang berbeda hidup di dalam jalan-jalan Allah. Now I don't have this slide on my PowerPoint tonight. Ada satu slide yang saya tidak masukkan di PowerPoint saya malam ini. But there's one other point I want to make. Ada satu poin lagi yang saya ingin berikan. I believe it's 4 times in Deuteronomy, Moses warns the people about what may happen when they go into the promised land. Ada paling tidak 4 kali dalam kitab Ulangan ini di mana Musa ingatkan kepada umat Allah tentang apa yang akan terjadi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian. And in 3 of those times when he warns the people, dan 3 kali di antaranya ketika dia mengingatkan kepada umat Allah that they might forget God when it was easy in the foreign land. Yaitu bahwa mereka bisa jadi akan melupakan Allah ketika mereka hidup lancar, nyaman di tanah perjanjian itu. Within a couple of verses of the warning, Moses said, "Teach your children." Dan di antara ayat-ayat dan peringatan itu ada terselip perintah untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. I believe that's very significant. Dan saya percaya itu sangat penting. As we teach the faith to our children,
Ketika kita mengajar iman kita kepada anak-anak, as we live our faith out in the presence of our children, ketika kita menghidupi iman kita di hadapan anak-anak kita, as we listen to their questions and help them find answers to their questions, ketika kita mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, as we tell them the stories of what God is doing in our lives, ketika kita menceritakan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita, we as adults grow spiritually. kita sebagai orang dewasa juga bertumbuh secara rohani. And our faith remains strong. Dan iman kita bahkan menjadi semakin kuat. So God's word and a good understanding, a true understanding of the human being are in harmony. Jadi kita melihat firman Allah dan pengertian ilmu pengetahuan tentang pertumbuhan seorang anak itu kita melihat saling melengkapi dan tidak berkontradiksi. And both give us good insights. Dan keduanya memberikan kita hal-hal yang baik untuk kita tahu. Okay, now I think you are ready to have a question and answer time. So fast. Ya, sekarang waktunya tanya jawab ya. Saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaan. Kalau bisa langsung dalam bahasa Inggris aja supaya lebih cepat juga ya. Silakan di depan sih. Kita seperti tadi pagi ya ambil dua penanya sekaligus. Ada satu bapak di sini yang pertama, kemudian yang kedua bisa. Oh iya, ini juga ya bapak. Jadi dua bapak. There's a microphone over here. Ya, yang ini dulu ya, yang baju hijau dulu ya. Okay. Silakan Pak. Oh, he was going to go first. Okay. Mungkin lebih cepat pakai bahasa Indonesia justru. Karena mesti dipikirin dulu. Ini menurut hasil riset ya, yang saya ikuti beberapa hari yang lalu dari Bilangan Center. Jadi apa yang Dr. Catherine katakan itu saya setuju 100%. Karena anak-anak mengenal Tuhan Yesus itu pada umur di bawah 15 tahun. Menurut riset itu 61,3%. Itu di bawah 15 tahun. Lalu ada riset yang lain. Ini hamba-hamba Tuhan dan penginjil yang diriset. Itu mereka mengenal Tuhan itu memang kalau nggak salah sekitar 45% itu di bawah 15 tahun, dan 27% dari mereka itu menjadi hamba Tuhan atau menjadi penginjil. Dan hasil riset yang sama itu mengatakan 70% orang tua, anak-anak mengenal Tuhan Yesus itu dari orang tuanya. Jadi ini sama persis seperti Musa, ya. Dan lalu kemudian itu diikuti oleh Yosua, ya, di kitab Yosua 24 ayat berapa itu yang secara tegas dia mengatakan aku dan seluruh isi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Dr. Catherine ini betul, itu confirm by research. Terima kasih. Oh, terima kasih. And I'm glad to hear of that kind of research and those understandings out of the Indonesian context. Ya, saya senang melihat bahwa riset dalam konteks Indonesia itu mengkonfirm. Sangat penting ya, karena saya lihat banyak guru-guru di sini. Mungkin perlu memiliki buku dinamika spiritual ini yang dikeluarkan oleh Bilangan Research Center. Ya, itu buku sangat baik ya dari Bilangan Research Center. Saya juga tadi pagi baru melihat isinya sangat baik. Mungkin saudara-saudara bisa berusaha mendapatkan buku itu. So I'm promoting the book. Yeah. Okay, it's good for people to learn about good books as resources. Sudah ya Pak ya, silakan Pak. Oh. Thank you, Dr. Catherine. I'm Renee. So I'm going back to your first presentation about the research on when the baby learn language and all that. My question is that maybe you can correct me if I get a wrong understanding from that video and all that. What I'm trying to say is that even though when you put the right environment and all the right things to help the baby learn, how do you justify the uniqueness of a person? You know, like as if like I'm assuming those video is
giving an idea that if you put in the right environment and all the parents are doing the right thing, and we have the same product, like almost as if like, oh, the kids will go in the right direction, but it doesn't really answer the thing about the uniqueness. Because when I think when you put children in such an environment, isn't that the brain also chooses which tools to use and which artifact to make those connections between those synapses. Yeah. All right. Thank you. Well, I think the experiences stimulate certain aspects of the brain, and actually they can watch the brain. This is not children, but there was a nuns study, Catholic nuns, and the nuns were willing to go and have their time with God while somebody was monitoring them. Ada beberapa biarawati Katolik yang mencoba what were they doing? They were having like their devotions. Oh ya, mereka sedang seperti saat teduh begitu. So they would be meditating on God and spiritual thoughts. Dan mereka merenungkan hal-hal tentang Allah dan hal-hal rohani. While they had caps on their heads that told the machine what place in the brain was activated. Dan mereka ada penutup kepala yang merupakan satu mesin yang memberitahukan mereka di mana menaruh pikiran-pikiran tertentu. So they can see some places where there is activity here. Dan mereka bisa melihat tempat-tempat tertentu di mana terjadi aktivitas. I don't think what we're talking about here is taking away the individuality of the child. Saya percaya bahwa apa yang kita bahas tadi itu tidak mengabaikan individualitas seorang anak, keunikan seorang anak. Different children will have different interests in different things. Tentu anak yang berbeda akan tertarik, punya minat kepada hal yang berbeda juga. But I think what the research is saying is that if our children don't have rich experiences, tapi apa yang ingin dikatakan oleh riset tadi adalah bahwa jika anak-anak kita tidak punya cukup banyak pengalaman, if they don't have relationships with other children and adults, dan jikalau mereka tidak banyak punya hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa, if there are not adults who are paying attention to them, jika tidak ada orang dewasa yang menaruh perhatian pada mereka, and if they don't have opportunity to interact with nature, dan jika mereka tidak banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan alam, then they can see some deficits in their brain. Maka bisa terlihat adanya defisit tertentu di dalam otak mereka. But there is no one pattern for the development of the brain. Tapi memang tidak ada satu pola tetap yang sama untuk perkembangan sebuah otak. Yeah. And we've talked in the past about which is most influential in the life of a child. Dan di masa lalu kita berbicara tentang hal apa yang paling mempengaruhi seorang anak dalam hidupnya. Is it their genetics? Apakah genetika mereka? Or is it their experience? Ataukah pengalaman-pengalaman mereka? And most people studying children would say yes. Dan kebanyakan orang-orang yang mempelajari anak-anak akan berkata ya. It's both. Kedua hal itu. And they're woven together, so there's a lot of opportunity for diversity in that. Jadi memang karena kedua hal itu berperan, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Don't know whether, does that answer your question? Can I have a follow-up question regarding the second one? I'm going to use my theology head for the second question. Because you discussed about Deuteronomy chapter 6. Maybe you can correct me. When I have 3 boys, so when I teach my children about the law and the statute of God, at the end of Deuteronomy chapter 6, it says there that when you do all these things, you will be right. I don't know what's the English. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan.
think the English translation. Verse 25. We will be, verse 25. Verse 25. And So, I don't know what's in English. Benar itu apa ya? yeah. So we will be right? If we're doing those laws. But we know that from the perspective of New Testament, no one can be declared righteous before God by doing the law. Right? So I always teach my children to look at the cross and look at Jesus. So when they will disobey me and they will disobey the law. God's grace is sufficient for them, so they can repent. And I keep telling them, no one can be justified or be declared righteous because of their doing God's law. Okay. Am I doing right, or should I? Yes, and the Apostle Paul said that the law was given to us as a school teacher. Ya, Rasul Paulus memberitahukan kita bahwa hukum itu diberikan seperti seorang guru di sekolah. To prepare us to receive Christ. Untuk menyiapkan kita menerima Kristus atau Injil. And in the Old Testament, they didn't have the saving grace of Christ available at that point. Dan pada satu poin di dalam Perjanjian Lama memang belum terlihat anugerah yang menyelamatkan yang didapat di dalam Kristus itu. And so God had given them a way to be forgiven and so forth while they awaited the coming of Christ. Yeah. Jadi mereka melewati berbagai ritual pengampunan dosa untuk mempersiapkan mereka mengerti tentang Kristus. Okay, any other questions? Okay, next. Okay, just quick question about the developing brain. So you just show us the developing brain for a typical kid. So I'm just curious about what happened for those have a developmental delay, which is affect their brain, and which is different developed for the typical kids. So can you tell us more about the child's spiritual journey? Do you have a research or some story about that? Okay, thank you. I am not an expert on children with special needs. Let me just say that to start Saya with. tidak ahli di dalam hal-hal terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. But I believe that God cares about children with special needs. Tapi saya percaya bahwa Allah mengasihi dan memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. And we are learning more things about helping the development of the brain of children who have handicaps. Dan kita perlu belajar tentang juga perkembangan anak dari anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus ini. I'm thinking of children who are born with Down syndrome. Saya berpikir misalnya tentang anak-anak yang lahir dengan Down syndrome. And as people have worked with them, they've found out that there are certain exercises that parents can do with their children. Dan orang-orang yang meneliti hal-hal seperti itu, mereka menemukan sebenarnya ada hal-hal yang orang tua mereka bisa lakukan, aktivitas yang mereka bisa lakukan bersama anak-anak mereka. That will allow the Down syndrome baby to be exercising as a normal baby would do naturally. Sehingga bayi-bayi Down syndrome itu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya seperti orang-orang normal lakukan. So I think there are people who are trying to identify ways in helping the development of the brain with children who have those limitations. Jadi memang ada orang-orang yang memperhatikan tentang perkembangan otak dari anak-anak yang mempunyai kebutuhan dan situasi yang khusus itu, perkembangan otak mereka juga. But I believe that we can trust God to be at work in these children's lives. Tapi saya yakin bahwa kita bisa percaya bahwa Allah juga bekerja dalam hidup anak-anak seperti ini. We can tell them the simple stories of God. Kita bisa misalnya menceritakan cerita yang sederhana tentang Allah kepada mereka. And we can tell them how much God loves them. Kita bisa menceritakan bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. And give them the love they need. Dan memberikan kasih yang mereka butuhkan. Another thing related to this, I learned from a mother who has 2 children who are on the autism spectrum. Saya belajar juga dari seorang ibu yang punya 2 anak yang mengalami autism. I think it's important for us in the church to find out, come and understand as much as we can about the situations that those children are dealing with.
Ya, sebagai gereja kita perlu untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang situasi yang dialami oleh anak-anak dengan situasi demikian. so that we can understand why the child is acting like they are. Sehingga kita bisa mengerti kenapa anak-anak itu bertingkah seperti apa yang mereka lakukan. And we can even have people who know how to help the child be able to calm down. Sehingga kita juga bisa punya orang-orang yang mengerti bagaimana menenangkan anak-anak yang bertingkah begitu aktif. So I think that's something we can do for these parents to really try to understand their children. Inilah hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan bagi orang tua untuk mencoba mengerti anak-anak mereka. And I believe that God will not expect something of a person that they cannot do. Dan saya percaya bahwa Allah tidak akan menuntut seseorang satu hal yang dia tidak mungkin bisa lakukan. And God understands where that child with special needs is. Dan Allah mengerti sekali di mana dan bagaimana untuk bisa menemukan kebutuhan, cara jalan keluar untuk melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus itu. Ada lagi silakan. Ya, ibu yang di situ ya. Kalau gini satu persatu nih. Ya deh, satu persatu aja. Terima kasih. Tadi dijelaskan bahwa ketika orang dewasa mengajarkan anak harus juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jikalau kita menghadapi anak-anak yang mempunyai latar belakang kehidupan dan budaya dan kepercayaan yang berbeda, tentu mereka sudah dibesarkan dalam kehidupan yang berbeda dengan nilai-nilai Kristen. Di situ tadi dijelaskan bahwa mereka sudah menyimpan memori di masa kecil mereka, tiba-tiba mereka harus masuk ke sekolah yang misalnya Kristen. Lalu bagaimana peranan kita sebagai guru di sana ketika kita menceritakan tentang Allah kepada mereka? Sementara mereka punya budaya dan nilai tersendiri di dalam kehidupan keluarga mereka. Maksudnya non-Kristen? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Well, that's a special opportunity for the teachers in the Christian school. Itu adalah kesempatan yang baik sekali bagi guru-guru yang melayani di sekolah Kristen. To, in a way, take the role of the parent. Dan mengambil peran orang tua. To live the life of God's love in the presence of the children. Bagaimana guru itu harus menghidupi satu cara hidup yang baik di hadapan anak-anak itu. And I'm assuming that you would be sharing the biblical stories with the children as a part of the school. Saya berasumsi bahwa saudara akan menceritakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak itu. And we have the opportunity to talk about God's love for every child. Kita punya kesempatan yang baik untuk menceritakan tentang kasih Allah kepada setiap anak. It would be helpful to give children some opportunity to be able to ask questions. Dan juga memberi kesempatan kepada anak-anak memberikan pertanyaan. And if there are things about Christianity they don't understand, to be able to ask those questions. Dan tentang hal-hal kekristenan yang mereka tidak mengerti, mereka bisa tanyakan. But I think we can take the things that Moses identifies in Deuteronomy 6. Dan saya percaya kita juga bisa mengambil hal-hal yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan pasal 6 and apply them to our schools. Dan menerapkannya di sekolah-sekolah Kristen kita. Where we talk about God and God's ways. Ketika kita berbicara tentang, mengajar tentang Allah dan jalan-jalannya, we have symbols that remind the children. Kita bisa mengadakan simbol-simbol yang mengingatkan mereka tentang hal-hal itu. And we ask God to help us to live out His love in such a way that the children desire to know Him. Dan kita meminta Tuhan tolong kita untuk bisa menghidupi hukum-hukumnya dalam satu cara yang anak-anak bisa lihat itu hidup di depan mereka. Itu ya. Baik. Thank you. Yang berikutnya. Ya, Ibu lagi di sana. Okay, I want to ask, I mean like earlier we already come to understanding the importance of prenatal
experience for the children to profoundly develop their spiritual experience. I want to ask about the children at orphanage. Orphanage. Oh, in orphanages, yes. Where they didn't have the experience of that. What can we do as the caregiver in orphanage to help them overcome the things that they are missing, and how the missed prenatal experience will affect them in their spiritual journey? Thank you. Okay. Now you're talking about orphans that are of several different ages or really young. Apakah ini bicara tentang panti asuhan yang berisi anak-anak dari berbagai golongan usia atau golongan usia tertentu? Usia tertentu. Oh, for the certain age. Okay. One of the things that we're discovering with children in orphanages is the importance of them bonding with one caregiver. Satu hal yang penting sekali untuk anak-anak di panti-panti asuhan yaitu bagaimana anak-anak itu bisa menemukan satu ikatan tertentu yang kuat dengan pengasuh tertentu. Someone who can be there most of the time with the child. Seseorang yang bisa menyediakan waktu yang hampir sepenuhnya untuk anak ini. Because children really need to have a deep connection with someone. Karena anak-anak perlu mempunyai satu koneksi dengan seseorang. I think it's important for there to be, as much as possible, consistency in the staff of an orphanage. Dan mereka perlu punya semacam konsistensi, staff yang konsisten, maksudnya yang terus ada di sana di panti asuhan. Because children who have been abandoned or lost the important people in their lives need to have opportunity to have people who will be with them on a regular basis. Karena anak-anak seperti itu seringkali sudah kehilangan orang-orang penting dalam hidup mereka sehingga mereka perlu memiliki orang-orang yang punya koneksi dekat dengan mereka secara teratur. I think it's important to tell the children the stories of God simply when they're young. Perlu untuk menceritakan cerita-cerita tentang Allah dengan sederhana kepada mereka ketika mereka masih sangat muda. And especially to emphasize God's love for them. Dan khususnya menekankan kasih Allah kepada mereka. It's a challenging ministry, but a very important one. Memang ini adalah pelayanan yang sangat menantang tetapi sangat penting. To help these little ones have a sense of belonging. Menolong anak-anak kecil, anak-anak di panti asuhan ini untuk mempunyai rasa memiliki. And when they have experienced someone who really loves them, dan ketika mereka mengalami ada orang yang sungguh mengasihi mereka, it will be easier for them to believe in a God who loves them. Itu akan membuat mereka lebih mudah untuk percaya ada Allah yang mengasihi mereka. Now that's not a very good response, but I hope there are a few insights there. Mungkin itu bukan jawaban yang terbaik, tapi semoga bisa memberikan beberapa pandangan di sana. Silakan yang berikutnya. Pak Robert Ong. Thank you. My name is Robert. I have two questions. The first one is I found some of the churches in local. They try to change the material for Sunday school, especially below 10. I think all of the ages, but my concern is about those children below 10. The material coming in the package that it's not like a story anymore, but more of the material is about the doctrine, especially Reformed doctrine. Do you have any idea? Because what I understand from the old practice, we usually taught children with the narrative, the Old Testament and also in the Gospel. And also, if I'm not mistaken, I recall that Chrysostom, the father of the church, also emphasized that children
before the teenagers should read first the Old Testament narrative and then go to Gospel, and then after that the other part, for example, doctrines. This is the first question. So I need to know your opinion. Second one, I read also some research that showing that middle brain, human middle brain is the bridging between the left and right brain, showing as a part that is contributing when we are doing something relation with God. Have you heard about that? And can you share a bit about that? Because this is, I think, the most advanced one, the research that's showing how people in dealing with God or spiritual beings or some awesome big one, Greek one, how which one of the part of the brain is really in function. Yeah, can you share a bit about that? Well, I haven't heard about the middle brain being the connection between the right and the left part of the brain. Saya belum pernah mendengar tentang bagaimana otak tengah itu bisa semacam menjembatani antara otak kiri dengan otak kanan kita. But I do know that in some research that they've done, they've been able to identify the part of the brain where that was being activated when someone was thinking of spiritual things, praying or meditating on scripture. Tapi saya mendapatkan beberapa riset yang memperlihatkan ada bagian otak tertentu yang bisa bereaksi ketika kita berpikir tentang hal-hal rohani, berdoa, berefleksi. And I don't know the details of those places and that kind of thing. Saya tidak terlalu jelas tentang detail hal-hal bagian otak seperti itu. Yeah. Now, regarding the Sunday school curriculum, I'm not sure exactly what the question is. Now, did you say they're changing the curriculum to teach doctrine? Was that what you said? Yeah. Rather than the biblical narrative and that sort of thing for children under 10. Okay. Jadi ada kurikulum pengajaran di sekolah minggu untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun yang sekarang kelihatannya malah mengurangi bagian-bagian cerita-cerita dan lebih banyak memasukkan doktrin kepada anak-anak ini. I believe that children first need to know God through the biblical narrative. Saya percaya bahwa anak-anak itu pertama kali mengenal Allah tuh lewat cerita-cerita Alkitab. Actually, we're going to talk about this tomorrow night. Dan ini adalah hal-hal yang akan kita bicarakan besok malam. They're accusing me of advertising. Tadi saya bercanda, saya bilang Ibu Catherine ini pintar marketing ya, jadi besok malam harus datang lagi. But I think children need to have met God in the story. Tapi memang anak-anak itu bertemu dengan Allah lewat cerita. They need to have seen God interacting with other human beings. Mereka perlu melihat bagaimana Allah berinteraksi dengan orang manusia-manusia lain. And in the story, come to see who God is. Dan melalui cerita-cerita itu mereka bisa mengenal siapa Allah itu. When we see God interacting with human beings, we see what God wants us to do and how God wants us to be. Ketika kita melihat Allah berinteraksi dengan manusia, kita bisa melihat apa yang Allah ingin manusia lakukan dan manusia menjadi apa. I believe that the teaching of the doctrines needs to come as the front part of the brain is being developed much more. Saya kira pengajaran tentang doktrin itu terkait dengan bagian depan anak yang akan terjadi it happens later. Later. As their cognitive processes are developing. Berkembang agak belakangan setelah proses-proses lain berkembang lebih dulu. But I think they will understand the doctrines more fully if they have really met God in the story
and understood the Bible as the story of God at work in the world throughout history. Tapi saya percaya bahwa anak-anak itu akan lebih mudah untuk memahami doktrin ketika mereka sudah lebih dulu memahami cerita-cerita Alkitab bagaimana Allah bekerja dalam sejarah ini. Children can memorize doctrines and beliefs, Anak-anak bisa menghafal doktrin dan semacam poin-poin kepercayaan kita, but they may be able to repeat the words without really understanding them. tapi mereka bisa saja mengulangi kalimat-kalimat semacam pengakuan iman itu tanpa benar-benar mengerti kalimat-kalimat itu. If we emphasize teaching doctrines too young. Kalau kita menekankan untuk mengajarkan doktrin itu pada usia yang terlalu muda, So stories come first, and then the doctrines later. jadi harusnya cerita diberikan lebih dulu, baru kemudian memimpin mereka kepada doktrin-doktrin. Cukup ya Pak Robert Ong ya. Baik, silakan berikutnya. Ada dua penanya depan belakang. Ya karena angkat tangannya persis sama-sama yang depan dulu deh. Tirsa ya? Iya. Oh ya, sorry, mata saya kurang jelas. Iya Bu, jika orang tua memang berpengaruh dalam pertumbuhan spiritualitas anak, bagaimana dengan anak-anak yang berasal dari keluarga broken home? Bagaimana kita memahami pertumbuhan rohani mereka dan bagaimana kita sebagai guru di sekolah atau guru sekolah minggu untuk berperan juga di dalam pertumbuhan rohani mereka? Apakah kita juga perlu melakukan pendekatan kepada orang tua anak-anak tersebut? Terima kasih. Ya. That's an important question. Ini adalah pertanyaan penting. Children who come from a broken home really need the support of the church family in a special way. Anak-anak dari keluarga broken home sungguh membutuhkan dukungan gereja seperti sebuah keluarga. The church needs to become really a family for them. Gereja perlu menjadi seperti sebuah keluarga bagi mereka. We probably can find some ways of supporting the parent who has the care of the children. Supporting for parents who helping and supporting the parent who has the full responsibility for their family. Oke, kita perlu memperlengkapi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab atas keluarga mereka. There are some materials, and I can't name any for you right now, that are designed to help children work through the trauma of the family's divorce. Saya punya beberapa material yang sayangnya saya tidak ada pada saya saat ini yang membantu anak-anak melewati situasi sulit dari keluarga di mana orang tuanya bercerai. I know some churches have had what they call divorce recovery programs. Saya tahu memang ada gereja-gereja yang punya program pemulihan dari perceraian. And often they'll have materials that are for the adults and then also for the children. Mereka punya bahan-bahan yang baik ditujukan kepada orang dewasa maupun untuk anak-anak yang menjadi korban keluarga perceraian. And they have children together who understand what it's like to be going through divorce. Dan mereka punya anak-anak yang mengerti, mengalami bagaimana rasanya dari sebuah keluarga di mana orang tua mereka bercerai. And then the adults are with those who understand this also. Dan orang-orang dewasa yang berserta mereka juga mengerti tentang bagaimana rasanya ini. But this can be a place of healing for the families. Dan ini dapat justru menjadi tempat pemulihan bagi keluarga-keluarga. One of the things, I'm not sure whether this is true in Indonesia. Saya tidak tahu apakah hal ini berlaku di Indonesia. But one of the things that happens with children of divorce in the U.S. Tapi di Amerika hal yang terjadi pada anak-anak korban perceraian, children are passed between one parent and another parent. Anak-anak itu akan diserahkan kepada satu keluarga dan kemudian kepada keluarga yang lain lagi. The parents both have shared custody of the child. Jadi ada keluarga-keluarga yang seperti bertanggung jawab untuk menjaga anak ini.
And this is very difficult for children. Hal ini sangat menyulitkan untuk anak-anak itu. And it's important for the church to understand this process if it's going on with a family. Dan penting sekali bagi gereja untuk mengerti proses hal ini, apa yang terjadi pada keluarga ini. The child may be at church one Sunday and gone the next Sunday. Oh, anak itu mungkin aja bisa datang ke gereja minggu ini, tapi minggu depan tidak ada. Because they're with the other parent. Karena mereka sudah bersama orang tua yang berbeda. And so it's helpful if we let them know we understand that's not just their choice, but we miss them when they're gone. Jadi sangat penting untuk membuat mereka mengerti bahwa bukan hanya mereka tidak ada kesempatan datang ke gereja, tapi kita juga kehilangan mereka ketika mereka tidak ada. I think it's important for us to communicate with the children that God understands what they're dealing with. Penting sekali untuk kita berkomunikasi dengan mereka bahwa Allah mengerti apa yang terjadi pada mereka. And they need our prayers and our love. Tentu mereka membutuhkan doa dan kasih kita. Don't know whether anyone is aware of materials in Indonesian for. Apakah ada di antara saudara yang tahu materi-materi ini untuk keluarga yang bercerai? Ada yang tahu nggak? Okay. Might be something for someone to develop. Ya, harusnya ada seseorang yang mengembangkan materi-materi semacam ini ya. Sudah ya. Tadi belakangnya silakan. Oh, pertanyaan yang sama. Oh, the same question. Oh. Oke. Okay. Kalau begitu, yang lain lagi. Ya, Ibu di sebelah sana. Terima kasih. Tadi dari ulangan 6 dikatakan salah satu cara kita untuk mengajarkan kepada anak-anak adalah dengan membicarakannya. Tetapi pada masa kini memang tadi dikatakan orang tua kesulitan untuk mulai membicarakannya kepada anak-anak. Sebagai guru, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua memulai pembicaraan mengenai iman atau mengenai Allah dengan anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang bayi atau sampai balita gitu. Oke. Terima kasih. Ya. That's a very important question. Ini pertanyaan yang juga sangat penting. Because the parents do need our help. Orang tua memang membutuhkan bantuan kita. I've had the opportunity to be the advisor for a couple of students working on their doctoral dissertation. Saya punya kesempatan untuk membimbing beberapa mahasiswa doktoral dalam penyelesaian disertasi mereka. And they wanted to understand how they could help their parents be able to talk with their children about the spiritual things. Dan mereka juga ingin membantu orang tua mereka bagaimana bisa menolong anak-anak mereka untuk bisa membicarakan hal-hal tentang Allah, hal rohani. One pastor decided to preach a series of sermons on the different practices for parents to use in the home. Ada seorang hamba Tuhan yang memberikan khotbah seri tentang berbagai cara atau metode yang bisa dipakai orang tua untuk melakukan hal ini di rumah, praktek-praktek yang bisa dilakukan di rumah. And then on those Sundays they had lunch for the families after church. Dan untuk setiap minggu di mana khotbah seri itu diberikan, setelah kebaktian ada waktunya makan bersama dengan keluarga-keluarga. And the pastor talked about with them about some ways in which they could actually do what he had been preaching about. Dan dalam acara makan itu kemudian sang pendeta akan membicarakan hal-hal praktika apa yang mereka bisa lakukan di rumah terkait dengan khotbah yang sudah didengar tadi. After talking about praying together as a family, misalnya ketika sudah membicarakan tentang doa bersama dalam sebuah keluarga, he provided the parents with simple tools for praying with their children. Maka pendeta itu kemudian menyediakan satu saran yang sederhana untuk bisa orang tua itu melakukan doa bersama di rumah. Some of them didn't know how to pray with their children. Ada orang tua yang tidak mengerti bagaimana mereka bisa berdoa dengan anak-anak mereka. So he gave them some simple prayers
that they could even read with their children just to start. Jadi pendeta itu memberikan ya doa-doa yang sangat sederhana yang bisa mungkin hanya cuma dibacakan bersama anak-anak mereka. And then he gave them some simple questions that they could ask their children. Dan juga pendeta itu melengkapi para orang tua dengan beberapa pertanyaan sederhana yang bisa ditanyakan kepada anak-anak mereka. That would help the children express what they would like the parents to pray for. Yang bisa membantu anak-anak itu mengungkapkan apa yang mereka ingin orang tua mereka doakan untuk mereka. And they would then pray about those requests of the children. Dan kemudian orang tuanya akan mendoakan permintaan-permintaan dari anak-anak ini. He also encouraged them to read the biblical stories to the children on a regular basis. Pendeta ini juga menyarankan para orang tua untuk secara rutin membacakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak mereka. And he gave them a list of some simple questions that they could ask at the end of the story. Dan kemudian memberikan daftar pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika cerita ini selesai disampaikan. It might be a question about how the characters in the story would feel about God's presence. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana karakter dalam cerita itu bisa merasakan kehadiran Allah. He gave them prayers of blessing to pray over their children. Pendeta ini memberikan para orang tua doa berkat untuk anak-anak mereka. To help them just generally talk about God, he had found a package of questions that family members could talk about. Untuk menolong orang tua mempunyai percakapan umum tentang Allah, pendeta ini telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, sebuah daftar pertanyaan yang bisa membantu orang tua untuk supaya mendorong anaknya bertanya. Now, we could develop some questions if we were talking with parents who were comfortable with talking with their children about spiritual things. They could give some guidance to parents who are not familiar with this. Jadi kita juga bisa mencoba membuat beberapa pertanyaan sederhana untuk membantu para orang tua lakukan kepada anak mereka untuk menolong mereka melakukan hal dalam Ulangan pasal 6 ini di rumah. I think it's important to think about the spiritual nurture of parents. Saya percaya penting sekali juga untuk memperhatikan tentang pemupukan rohani bagi orang tua. To have parents come together, maybe in small groups, to talk about their faith. Kita mungkin bisa mengadakan kelompok-kelompok kecil mengumpulkan para orang tua untuk men-sharingkan tentang iman mereka. To be able to simply tell their story of what God has done in their lives. Supaya mereka juga bisa menceritakan dengan sederhana apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. I think people need a safe place to begin to talk about God, to prepare to talk about God with their children. Saya pikir orang-orang membutuhkan tempat yang aman untuk mulai belajar membicarakan tentang Allah kepada anak-anak mereka. We could give parents some ideas of questions to ask their children about the Bible story that they had in Sunday school. Kita bisa juga mendorong orang tua bertanya kepada anak-anak mereka tentang cerita-cerita yang mereka dengar di sekolah minggu. There are also some churches that give families a project to do together each month. Ada juga gereja yang memberikan proyek kepada keluarga untuk mereka lakukan setiap bulan. One set of Sunday school curriculum has a monthly gathering for the family. Ada satu set kurikulum yang berisi pertemuan bulanan untuk keluarga-keluarga. And they have a good time together. Dan mereka mempunyai waktu pertemuan yang indah. But the parents also learn, and the children, what the focus of the Sunday school lessons are going to be in the coming month. Dan di sana juga orang tua belajar nanti minggu depan materi sekolah minggu tentang apa. And then the families are encouraged to take some action to put what the children will be learning in Sunday school. Dan orang tua kemudian juga diberi tanggung jawab untuk berbagian dalam persiapan cerita yang akan disampaikan minggu depan. I think another thing that would work well would be for people who have raised their children to become mentors for young mothers and fathers.
Juga penting untuk kita membawa anak-anak bertumbuh supaya mereka juga bisa jadi mentor. And they could share the kinds of things that they have done with their children in the past. Dan mereka kemudian bisa menceritakan, maksudnya orang tua yang jadi mentor ya, orang tua yang jadi mentor kemudian bisa menceritakan apa yang telah mereka praktekkan kepada anak-anak mereka di rumah sebelumnya. I don't know whether any of those ideas would work, but there are a few possibilities. Ya, mungkin ada banyak kemungkinan, ada banyak metode, jadi coba lihat mana yang kira-kira lebih efektif untuk dilakukan di tempat kita. Ya, ada lagi, Ibu. Thank you. My name is Bini. My son is 10 years old now. He started his early years with big affection for Jesus. Until recently, in our conversation, he opened up that I hate Bible. Shockingly, I asked him, why, what makes you hate Bible? Honestly, he told me that Bible is just a compilation of facts. On the positive side, I can see that he started to grow the critical thinking that makes him want more than just the usual Bible story that he got. But as a parent, I know the theory, but that statement, that confession really weakened my heart. Okay. What can you suggest me? Without too controlling or too lecturing. Thank you. That may have something to do with the way the Bible stories have been told to him. Mungkin hal itu terjadi karena salah satu cara bagaimana cerita-cerita Alkitab itu disampaikan kepada dia. When we look at the way we have taught in Sunday school for many years now, ketika kita meninjau kembali cara-cara kita mengajar di sekolah minggu untuk begitu banyak tahun yang telah berlalu, we realize that we have emphasized the facts. Kita menyadari bahwa kita terlalu mungkin menekankan tentang fakta. We want our children to be able to answer the factual questions. Kita ingin supaya anak-anak itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan faktual. And then we have wanted to say, and now boys and girls, this is what you need to do. Dan kita we wanted to say. We want to tell the children, now this is what you should do. Oke, dan setelah bercerita kita langsung bilang kita ingin menyampaikan kepada anak-anak itu apa yang harus mereka lakukan. So it's cognitive information and practical application. Dan biasanya itu ya jadi seperti informasi yang bersifat kognitif dan kemudian aplikasi praktisnya. But we've come to realize that the way we have told the stories has not helped the children get to know God. Tapi kemudian kita menyadari bahwa cara kita menceritakan cerita-cerita itu tidak membantu mereka untuk mengenal Allah. They know about God, the facts. Mereka tahu tentang Allah, fakta-fakta cerita itu. But we have never helped them to really meet God in the story. Tapi mungkin kita tidak sungguh-sungguh membantu mereka berjumpa dengan Allah melalui cerita-cerita itu. Now this is some place we're going again tomorrow night. Ini juga lagi-lagi akan menjadi bagian kita bahas besok malam. But let me just make a general statement here. Saya hanya memberi satu gambaran yang umum. We need to be telling the biblical story as God's story. Kita perlu menceritakan cerita-cerita Alkitab sebagai cerita Allah, kisah Allah. With God as the main character. Dengan Allah sebagai karakter utamanya. When we talk about the human characters in the Bible, ketika kita menceritakan tentang tokoh-tokoh atau karakter manusia di dalam Alkitab, we should be helping the children to understand how God is at work in their lives and what God means to them and how God has helped them. Kita perlu membawa anak-anak mengerti apa yang Allah lakukan dalam hidup orang-orang tokoh-tokoh yang kita ceritakan dan apa yang Allah inginkan terjadi orang-orang tokoh-tokoh kita itu menjadi seperti apa. Also, we need to help children understand that the Bible is one continuous, exciting
unfolding story of what God has been doing in the world since creation. Dan kita perlu membantu anak-anak untuk mengerti bahwa cerita Alkitab adalah satu cerita yang berkesinambungan, yang menarik tentang apa yang Allah ingin ungkapkan dalam sejarah. That way they can get to know God more fully. Dengan cara seperti itu bisa membantu anak-anak mengenal Allah lebih utuh. And we want them to reflect on the story as we lead them into it. Dan kita ingin mereka merefleksikan cerita itu ketika kita memimpin mereka ke dalam cerita itu. But we'll address that a little more fully if you can come back tomorrow night. Kita akan membahas itu lebih banyak lagi jikalau bisa datang besok malam. Yeah. We can't say everything in one block. Tidak bisa semua hal But that's a disampaikan very satu good malam. question, and it's an important one to find answers to. Pertanyaan yang sangat penting dan perlu untuk dijelaskan. Ada lagi Ibu ya pertanyaan? Following the next question. Okay. From the afternoon session, we learned that the vast massacre of neglect, the faith will die. From this, I see that because I do witness my son, when he is in his early years, is a very affectionate boy for God. When he saw the cross, he will cry. He asks why Jesus must be died on the cross. He has that affection for Christ. Yes. So when I witness him in these critical years, I have that kind of thought. So I can see that the neglect, not just about we don't talk about God, but when we are not aware, we are not sensitive of how we deliver the message of the Bible. When we are not sensitive and we are not aware of how we deliver it, it can become like a spiritual neglect that will make the faith from the younger years becomes dying and dying. Yes. Is that true? I think we haven't adequately understood what the children needed, particularly in regard to the biblical story. Until recently, we're discovering this. And a lot of American churches went pretty much to entertaining their children. And now we're finding that that was neglect. We were not acknowledging their spiritual potential. Now, I think we can walk with a child through this kind of questioning. I'm thinking of, well, this morning I was talking about Ben, a child who was 10 years old when I did research with him. And then as he was maturing, he began it was more difficult for him to believe the things of God. And I think it's important for us as parents, when children and Sunday school teachers, when children are going through a time of discontent, to walk with them through that. And you were asking him questions, well, why do you feel that way? And giving him the opportunity to talk it out. Maybe finding some new resources. I'm trying to think of something for a 10-year-old, and I'm not thinking of anything right now, but this book might even still work with a 10-year-old, well, I'm not sure. The Jesus Storybook Bible, which tells the whole story of Scripture with an emphasis on God's love and God's faithfulness. It's really written for children ages 4 to 8, so it might be a little bit immature for him. But I think the main thing is for you to be prayerfully asking God, how do we walk with him through this? You know how he loved you. How can we support him and not
accuse him of being evil and so forth, but help him to think more deeply about God. Maybe even just going into some scripture passages together as a family, where, what happened here? You have some questions, you read a passage together. I remember one of the first patterns I found for studying the scripture as a teenager was when you read a passage of scripture, then you had several questions that you asked of any passage of scripture. What did I learn about God in this passage? Or about Jesus? What are the examples that I should follow? Are there any warnings that I should heed? Maybe asking, do you have a question about that passage? And let the child begin to interact with mom and dad in digging into the scripture. And you may be able to find some books that are written for devotional books for young teens, and he might be ready for something that was for children a little bit older than he is. So it sounds like he's coming to a point of discontent maybe a little earlier than some other children. So he may be thinking ahead on that. But prayer together, letting them, reaffirming how much God loves him, even if he has questions about these things. Oke, baik. Silakan yang berikutnya. Tadi mahasiswa kita ya, Jonathan ya, our student. Okay. Gereja tadi dikatakan sebagai mitra bersama-sama dengan orang tua untuk menumbuh kembangkan iman dari anak. Nah, di sini tadi sudah disebutkan beberapa caranya, yaitu ada pertemuan setiap bulan dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak di rumah seperti apa, dan sebaliknya di gereja juga orang tua bisa tahu perkembangan iman anak seperti apa dari, bisa dilihat salah satunya dari tingkah laku terhadap temannya gitu. Nah, ada gereja yang menerapkan seperti menuliskan rapot bagi satu anak gitu, portofolio. Orang tua menuliskan, di gereja juga menuliskan. Tetapi ada satu kejadian hasil yang berbeda. Kita melihatnya ada perbedaan nih. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi mana yang benar pertumbuhannya itu? Atau saya bertanya tentang pendapat Ibu tentang kasus ini, bagaimana gitu meresponinya sebagai pendidik di gereja. Itu, terima kasih. Probably I'd have to know what kinds of reports were being made. Laporannya seperti apa itu ya yang terjadi gitu ya? Siapa yang memeriksa laporan itu jadi gitu? Jadi di hasil di rumah itu berbeda dengan hasil di gereja. Oh, maksudnya mungkin anak itu di rumah nakal, di gereja baik itu ya? Atau sebaliknya. Oh gitu. iya, oke. Jadi kan mungkin report itu sikap anak, tapi itu salah satu indikator terintegrasi dengan pertumbuhan iman juga. Gitu. Well, I think we would have to have an understanding of what was going on in each setting. Kita perlu mengerti apa yang terjadi di dalam setiap setting, baik di rumah maupun gereja. Yeah. For example, one setting may have given the child some idea of how they were supposed to behave. Mungkin ada satu setting yang mengharuskan anak-anak itu bertingkah laku seperti apa seharusnya. And the other setting might not give them any guidance or boundaries. Dan setting yang satunya lagi tidak memberikan mereka batasan apapun, aturan apapun tentang tingkah laku mereka. So to bring these two together, I would think you'd need to follow up with the setting where there was a negative judgment of the child. Dan untuk memfollow up situasi seperti ini, kita perlu memperhatikan setting di mana anak itu bertingkah negatif. And then be able to address those things that might be causing
that negative response from the child in that Dan setting. kita perlu menyelesaikan hal-hal yang mungkin mengakibatkan sikap-sikap negatif yang timbul pada anak itu dalam setting yang tertentu itu. Maybe sometimes, I don't know whether parents are upset about the way children are being handled or acting in church. Sorry, say it again. Okay. Well, maybe I ask it this way. Who is wanting to know how to bring the two reports together? Siapa yang akan melihat kedua laporan ini yang akan mengevaluasinya gitu? Apakah hamba Tuhan atau? Nggak ada sih, maksudnya ketika orang tua berbicara dengan guru sekolah minggunya itu, gitu. Jadi berbeda terus merasa kebingungan. Well, I think one of the things might be to try to understand the child's behavior, and then give some guidance to the parents or the Sunday school teachers on how to help that child behave in different ways. Kita perlu mengerti tingkah laku anak itu dan kemudian membantu mereka, baik orang tua maupun guru sekolah minggu, untuk menyelesaikan apa yang terjadi sehingga anak itu bisa bertingkah laku demikian. Parents may need some help in knowing how to set boundaries for their children's behavior. Orang tua mungkin membutuhkan bantuan untuk bisa menetapkan batasan-batasan bagaimana anaknya bertingkah laku. And teachers may also need to know how to deal with children who are responding in certain ways. Guru-guru juga perlu belajar mengerti bagaimana menghandle anak-anak yang bertingkah laku dengan sikap yang tertentu. Saya kira waktunya sudah pas jam 9 lewat sedikit ya, jadi kita sudah selesai malam ini ya, jadi kita lanjutkan besok. Tangan untuk Dr. Kathy. Yeah, thank you.